Bismillah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hasbi wa kafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-Mustafa wal-Mujtaba wa ala alihi wa sahbihi wa man iqtafa amma ba'du. Para bapak, para ibu, sedherek-sedherek ingkang minulya, segenap jajaran ketakmiran Masjid Jami' Ma'badul Muttaqin hafidhakumullah jami'an wa ra'akum. Alhamdulillah wa syukrulillah sonten punika kula panjenengan saged makembal malih teng masjid punika. Mugi mbeta manfaat ugi barokah. Amin Allahumma amin. Monggo kita awali pengawasan punika kanthi wawasan suratul Fatihah. Lillaillah wa li syafaati Rasulillah ila hadratir Rasul Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi thumma ila jami'i ikhwanihi minal anbiya wal mursalin
wa ila jami'i ahli kuburina minal muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat nakhusu man waqafa wa ammar hadal masjid wa ila mu'alifi hadal kitab lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini. Amin. Fi bayani akhdhi asli talqinil adhkari wal awrati wa asaniti turkis sufiyati. Tema sonten punika nggih punika di dalam keterangan pengambilan asal atau pengambilan asli dari talqin beberapa zikir dan wirid-wirid serta sebagian sanad-sanad dari thariqah as-sufiyah, thariqah ahli tasawuf. Faqad naqala hujjatul arifina asy-syaikh al-hajj Ibrahim bin al-Hajj Abdullah Niyas radhiyallahu anhu fi kitabihi Kashifil Ilbas ma nassahu. Beliau mu'alif kitab niki asy-syaikh Mukhtar Asy-Syanqiti, beliau dawuh dan telah menukil Syekh Ibrahim bin Abdullah Niyas dalam kitabnya Kashiful Ilbas ma nassahu. Wa amma aslu talqinil adhkari wal awrati, dan adapun asli dari talqin beberapa zikir dan wirid, faqad rawa al-imamu Ahmad fi musnadihi bi isnadin hasanin wa Tabarani wa ghairuhuma an Ya'la bin Shaddadin qala. Nggih punika saking riwayat Imam Ahmad bin Hambal dalam kitab musnad beliau dengan sanad yang hasan, dan Imam At-Tabarani dan selain keduanya dari Ya'la bin Shaddad, beliau berkata haddatsani Abi Shaddad Ibnu Ausin, telah menceritakan kepadaku Shaddad bin Aus, wa Ubadah bin Samit hadirun yusaddiquhu, dan di samping beliau ada sahabat Ubadah bin Samit yang membenarkan perkataan ini. Niki kangge semerap kula panjenengan menawi dalam bab hukum menika kedahe hadisipun sahih atau hasan. Boten kenging beristimbat dengan hadis yang dhaif kecuali hanya di sebagian fadhail a'mal. Tamriki niki wau hadisipun hasan, berarti boleh digunakan untuk hujjah, untuk dalil dalam istimbat sebuah hukum. Qala kunna indan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Abi Shaddad bin Aus dan sahabat Ubadah bin Samit, beliau berada di hadapannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala mongko dawuh sinten Kanjeng Nabi, hal fikum gharibun,
hal ana toh iku fikum ing dalem antane sira kabeh ghaibun utawi wong kang asing. Gharib teng mriki maksudipun selain tiang-tiang ingkang sahabatipun Nabi. Nggih tiang-tiang Nasara dan Yahudi. Kanjeng Nabi dawuh, apakah di antara ini ada orang yang asing, ada orang Yahudi atau Nasrani? Yakni min ahlil kitab, maksudnya dari ahli kitab. Faqulna la ya Rasulullah. Kami menjawab, mboten wonten ya Rasulullah. Fa'amara mongko perintah sapa Nabi bi ghalqil babi kelawan nutup lawang. Wa qala lan dawuh sinten Nabi irfa'u angkato sira kabeh aidiakum ing pira-pira tangan sira kabeh wa qulu lan ngucap sira kabeh la ilaha illallah ing kalimat la ilaha illallah. Ini hadis tentang dalil atau asli dari talqin zikir atau wirid. Para sahabat niki wau sahabat kalih, sahabat Abi Syaddad bin Aus dan sahabat Ubadah bin Samit hadir di hadapan Rasulullah. Setelah itu pintunya ditutup. Kemudian Kanjeng Nabi dawuh, angkatlah tangan kalian. Disuruh ngangkatnya kan. Dan ucapkanlah la ilaha illallah. Niki berarti Kanjeng Nabi mengajari sahabatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Milane kathah termasuk teng Jatman niku Jamiah Al-Barakah An-Nahdiyah. Kathah parekoh niku nggih maos la ilaha illallah. Niki istimbatipun, niki dalilipun. Farofa'na mongko ngangkat sapa kita aidina ing pira-pira tangan kita saatan ing dalem sak mangsa. Tsumma qala kemudian lanjut qala dawuh sinten Nabi alhamdulillah ing alhamdulillah. Setelah Kanjeng Nabi mengucapkan la ilaha illallah ditirukan oleh sahabat-sahabatnya. Kemudian beliau Kanjeng Nabi dawuh alhamdulillah. Allahumma innaka ba'atsani bihadhil kalimati wa amartani biha wa wa'adtanil jannata 'alaiha wa innaka la tukhliful mi'ad. Setelah mentalkin, nah niki maksudipun talqin niku dalam ilmu tasawuf adalah seorang guru mengajari muridnya. Talqin, laqqana yulaqqinu talqinan. Menawi bai'at, bai'at adalah pengakuan seorang murid mengakui kepada seorang guru. Niku bai'at, perbedaan bai'at dan talqin. Ini Kanjeng Nabi mengajari sahabatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, niki disebut talqin. Setelah talqin Kanjeng Nabi ndonga Allahumma innaka ba'astani bihadil kalimah ya Allah. Panjenengan yang akan membangkitkan kami, mengutus kami dengan kalimat ini. Wa amartani dan engkau ya Allah telah memerintahkanku biha dengan kalimat wa wa'adtanil jannah dan engkau menjanjikanku surga. Di banyak hadis niku wonten hadis ngaten man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Artosipun sinten mawon ingkang
akhir hayatnya saged ngucapaken la ilaha illallah niku mesti dijamin mlebet swarga. Bagaimanapun keadaannya, pokok saged ngucapaken la ilaha illallah meskipun misalnya 70 tahun gak pernah sholat misalnya. Tetapi di akhir hayat saged mengucapkan la ilaha illallah niku mesti dilebetaken swarga. Napa malih wonten hadis ingkang riwayat Imam Tirmidzi, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Qalu wa man aba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Rawahu at-Tirmidzi. Sedaya umatipun Kanjeng Nabi niku mesti bakal mlebet swarga, kecuali yang tidak mau masuk surga. Sahabat nggih bingung. Ya Rasulullah, sinten ingkang mboten purun masuk surga? Dijawab Kanjeng Nabi, orang yang taat kepadaku dia masuk surga, yang membangkang ini yang dia tidak mau masuk surga. Nah, kalau yakin temergi sedaya kepengin mlebet swarga sedaya. Amin Allahumma amin. Wa wa'atanil jannata 'alaiha wa innaka la tukhliful mi'ad. Dan engkau ya Allah tidak pernah tukhliful mi'ad, tidak pernah ingkar dengan janji. Summa qala mangko nuli dawuh sinten Kanjeng Nabi, absyiru fa innallaha qad ghafara lakum. Akhrajahu Imam Ahmad fi musnadihi. Kemudian Kanjeng Nabi dawuh, bergembiralah kalian semuanya, sesungguhnya Allah telah mengampuni kalian. Niki setelah talqin, setelah mengajari sahabatnya kalimat la ilaha illallah, Kanjeng Nabi dawuh, Allah Ta'ala telah mengampuni kalian sebab sudah mengucapkan la ilaha illallah. Qala al-Hafidh Ibnu Hajar al-Asqalani, dawuh Syekh al-Hafidh Ibnu Hajar al-Asqalani, rawahu Ahmadu bi isnadin hasanin wa Tabarani wa zata fihi. Riwayat iniki saking Imam Ahmad dengan sanad yang hasan, dan Imam At-Tabarani wonten tambahanipun, farafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farafa'na wa qala fihi thumma qala du'u aytiyakum wa abshiru faqad ghafara lakum. Kanjeng Nabi dawuh ketika niku wau beliau menyuruh mengangkat tangan niku wau, sahabat mengangkat tangannya dan mengucapkan la ilaha illallah. Setelah selesai beliau memerintahkan agar tangannya diletakkan kembali dan beliau dawuh, bergembiralah kalian semua sahabatku karena Allah telah mengampuni kalian semua. Nah, niki berarti menjadikan kula panjenengan semerap bilih talqin la ilaha illallah ingkang dilampahi para ahli tasawuf menika wonten dasaripun Kanjeng Nabi mengajari kepada sahabat-sahabatnya. Warwa Syekh Yusuf Al-Qawrani Asy-Syahir bil Ajami, wonten asmanipun Syekh Yusuf ingkang masyhur dengan sebutan Al-Ajami, fi risalatihi anna Ali ibn Abi Thalib sa'alan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam.
sahabat Ali, beliau bertanya kepada Kanjeng Nabi, faqala ya Rasulullah, dullani ala aqrabit turuqi ilallahi ta'ala. Ya Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku atas jalan yang paling dekat menuju kepada Allah Ta'ala. Wa ashaliha ala ibadihi, dan yang paling mudah bagi hamba-hambanya Allah. Wa afdaliha indallahi ta'ala, dan yang paling afdal di sisi Allah Ta'ala. Niki sahabat Ali bertanya, ya Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku jalan yang bisa masuk ke hadrah ilahiyah, kepada Allah, yang cepat, yang dekat, yang mudah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Aliyu, alaika bimudawamati dzikrillahi fil khalwat. Kanjeng Nabi dawuh, wahai sahabat Ali, tetaplah kamu mudawamah, selalu kontinu untuk berzikir kepada Allah fil khalwat, di khalwat atau di tempat yang sepi. Mila wonten istilah di dalam thariqah niku khalwatan. Wonten khususiyahan nggih niku wau ahli thariqah, wonten khalwatan di hari atau di tempat yang khusus yang boten wonten tiyang ingkang semerap. Niki asmanipun khalwat. Berarti niki adalah jalan yang tercepat, jalan yang paling mudah, jalan yang paling afdal untuk menuju kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Nggih punika mudawamah, selalu berzikir kepada Allah. Faqala Aliyu hakadha fadilatu dzikri wa kullun nasi dzakiruna. Akhirnya beliau sahabat Ali berkata, dan inilah keutamaan zikir kepada Allah, dan setiap manusia berzikir kepada Allah. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ya Aliyu, la taqumus sa'atu wa ala wajhil ardi man yaqulu la ilaha illallah. Kanjeng Nabi dawuh, wahai sahabat Ali, tidak akan terjadi kiamat selama di bumi masih ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Di zaman sakmenika 2025 niki sudah banyak anak-anak atau mulai SD atau MI niku sudah mulai dipegangi HP. Nggih Bapak Ibu nggih. HP niku nggih isine nek mboten nonton film, nonton kartun atau game, permainan. Akhirnya dengan kotak kecil HP niku wau, anak-anak niku kecanduan dengan model yang di dalam HP, entah permainan atau nonton kartun atau nonton film, yang akhirnya menyebabkan kebanyakan nggih mulai jarang ngaji. Bahkan tugas di sekolah pun rumiyin pas zaman Covid nih, sedaya dikerjakan lewat HP. Niki maksudipun ketika nanti seperti niku terus, generasi kita akan tergerus, akan senang dengan HP-nya daripada pengaosanipun, daripada ngaji ke TPG-nya mungkin lebih nyaman dengan HP. Mila kathah nggih kadang kula jumpai
lari niku arek-arek setelah maghrib HP-an sedaya ngoten. Ratusan niku kathah. Artosipun ngoten niku saged menghilangkan manggih niki. Mengurangi atau melupakan ngajinya. Napa malih sak menika arek-arek yang sudah mulai masuk ke SMP atau MTS niku sudah mulai jarang ngaji atau ke TPQ atau madrasah. Niki kula panjenengan dados tiyang sepah niki nggih kedahi memperhatikan putra-putri kula panjenengan supados tetap menjaga saged istiqomah dalam belajar teng TPQ atau teng madrasah sekitar. Atau mengurangi penggunaan HP. Allahumma shalli ala Muhammad. Kanjeng Nabi niku dawuh selama masih ada yang mengucapkan la ilaha illallah tidak akan terjadi kiamat. Faqala Aliyun fa kaifa adzkuru ya Rasulullah. Ya Rasulullah, bagaimana caranya aku mengucapkan la ilaha illallah? Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ghammid ainaika wasma' minni thalatha marratin. Wahai sahabat Ali, pejamkan kedua matamu dan dengarkan dariku 3 kali. Thumma qul anta thalatha marratin wa ana asma'u. Kemudian kamu ucapkan 3 kali dan aku mendengar. Sahabat Ali disuruh memejamkan mata. Kemudian Kanjeng Nabi mengucapkan la ilaha illallah 3 kali. Terus sahabat Ali mengulanginya atau menirukannya 3 kali. Kanjeng Nabi mendengarkan. Niki disebut talqin atau mengajari kepada muridnya. Faqalan nabiyyu mongko dawuh sinten Kanjeng Nabi la ilaha illallah ing kalimat la ilaha illallah salasa marratin kelawan 3 pira-pira ambalan. Akhirnya Kanjeng Nabi beliau mengucapkan la ilaha illallah 3 kali mughammidun hali ngeremaken ainaihi ing peningal kalihipun Kanjeng Nabi. Beliau memejamkan mata kemudian mengucapkan la ilaha illallah 3 kali. Rafi'an sautahu halim banterake sautahu ing suwantene Kanjeng Nabi. Wa aliyu hale utawi sahabat Ali iku yasma'u midhangetaken. Kanjeng Nabi 3 kali sedangkan sahabat Ali mendengarkan. Tsumma qala Aliyu radhiyallahu anhu la ilaha illallah salasa marratin mughammidun ainaihi rafi'an sautahu wan nabiyyu yasma'u. Setelah Kanjeng Nabi 3 kali mengucapkan la ilaha illallah, sahabat Ali mendengar. Gantian sahabat Ali mengucapkan la ilaha illallah 3 kali, Kanjeng Nabi mendengarkan. Ini namanya talqin wirid. Niki pun sama, model dalam pembelajaran Al-Quran. Kula panjenengan niki pas bulan Ramadan Syahrul Quran niku Kanjeng Nabi di hadis yang sahih selalu murojaah, selalu mudarosah dengan malaikat Jibril untuk menghatamkan Quran. Niki wonten teng surah Al-Qiyamah menawi. Bismillah. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan Quran di hatinya Rasulullah.
inna alaina jam'ahu wa qur'anah, dan membacakannya Al-Quran melalui malaikat Jibril. Fa'idha qara'nahu, maka ketika kami membacakan Quran, fattabi' Qur'anah, lalu ikutilah bacaannya. Niki prakteknya rumiyin Kanjeng Nabi selalu murojaah, selalu mudarosah atau tadarus bersama malaikat Jibril. Berarti ngaji Quran niku wonten gurunya, tidak sekedar baca, mangke kewolak walik. Mila kathah nggih, kathah teng musala napa sebagian masjid kula kadang mirengaken wonten bacaan yaumi idzin diwaos yauma idzin, wonten imalah bismillahi majreha diwaos bismillahi majroha. Niki mungkin yang ngaos nggih dereng khatam menawi. Nah niki pentingnya kula panjenengan ingkang kagungan putra napa putri kedahe punya target putra putri kula panjenengan harus khatam Quran. Sebab Quran itu harus wonten gurunya. Wong Kanjeng Nabi mawon nggih berguru, diajari malaikat Jibril sampai selesai, sampai diulang-ulang kembali. Kok wonten tiyang mboten belajar Quran, wis pokok bulan Ramadan sakmunine. Nah niki kan kelintung nggih. Nah niki estu-estu kula panjenengan ingkang kagungan putra-putri dikontrol le sudah khatam napa dereng ngaos Qur'ani. Sebab paling pokok niki Quran. Mila teng napa? Teng kitab Syekh Al-Qalubi, teng kitab An-Nawadir ingkang atus kita bahas, arek cilik yang bisa membaca bismillah baru dieja mawon, yang orang tuanya, yang ayahnya niku disiksa oleh Allah Ta'ala, diangkat, diberhentikan siksaannya sebab punya anak yang bisa membaca bismillah atau ayat pertama dari surah Al-Fatihah. Napa malih punya anak yang mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas sampun khatam diwaos setiap hari terus menerus, niku termasuk dados jariyahipun tiyang sepah kalihipun. Investasi terbesar niku punya anak yang soleh dan soleha. Mila wonten hadis ingkang sahih niku awaladin solihin yada'u lahu, rawahu Muslim, atau anak yang saleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Allahumma shalli ala Muhammad. Tsumma qala, maka nuli dawuh sapa musannif, wal haditsani auradahuma sahibur rimahi. Dua hadis niku wau ingkang kita waos wau, auradahuma sahibur rimahi, menyampaikan keduanya pemilik kitab Ar-Rimah, Syekh Sa'id Al-Futi. Niki penulis kitab Ar-Rimah, Syekh Sa'id Al-Futi. Tsumma laqqanahuma, monggo nuli nalkin huma ing hadis karuni sapa Aliyun sahabat Ali lil Hasanil Basri maring Hasan Al-Basri. Sahabat Ali yang telah diajari Kanjeng Nabi la ilaha illallah, beliau ajarkan, beliau talkinkan kepada Hasan Al-Basri, generasi tabi'in. Tsummal Hasanu li Habibil Ajami, monggo nuli Syekh Hasan maring Habib Al-Ajami.
Hasan Al-Basri mengajarkannya kepada Syekh Habib Al-Ajami. Niki beliau masyhur rumiyin niku beliau pernah mengalami makan riba, makan hasil dari riba. Dan diingatkan anak kecil, "Wahai Syekh, jenengan kok makan barang riba?" Ngoten. Niki Syekh sinten Habib Al-Ajami. Akhirnya beliau meninggalkan niku wau. Riba niku wau. Hartanya dan hasil ribanya disodakohkan semuanya. Dan beliau menghadap kepada Hasan Al-Basri untuk belajar niku wau. La ilaha illallah. Niki persis napa kados rumiyin Imam Abu Hanifah ingkang sadeyan kumash, sadeyan napa kain, tetapi beliau dititipkan kepada temannya. Teman ini sudah diingatkan, "Wahai temanku, kainku ini ada sebagian cacatnya, ada aibnya. Tolong nanti dikasih tahu kalau ada yang membeli bahwa kain ini ada cacatnya." Tapi temannya lupa dan terjual habis dan hartanya hasilnya diparingaken kepada Imam Abu Hanifah. "Wahai temanku, apa kamu sudah mengingatkan pembelinya?" Subhanallah, dereng ya Imam. Akhirnya Imam Abu Hanifah mensodakohkan semua harta tersebut, khawatir makan dari barang syubhat. Niki ditulis Imam Al-Qalyubi tentang kitab An-Nawadir. Artosipun beliau Imam Abu Hanifah rela membuang atau mensodakohkan semua hartanya yang ada unsur syubhat. Syekh Habib Al-Ajami nggih sami. Beliau menyedekahkan semua hartanya ingkang wonten unsur riba. Nah, niki akhirnya beliau menjadi muridnya Hasan Al-Basri. Summa Habibu li Dawud At-Ta'i. Kemudian Syekh Habib Al-Ajami mengajarkan talqin niki wau kepada Syekh Dawud At-Ta'i. Thumma Dawudu li Ma'rufin Al-Karhi. Syekh Dawud At-Ta'i mengajarkan kepada Syekh Ma'ruf Al-Karhi. Thumma Ma'rufu Lisari As-Saqati. Kemudian Syekh Ma'ruf Al-Karhi mengajarkan kepada Syekh Sari As-Saqati. Thumma Sariyu lil Junaidi. Kemudian Syekh Sari kepada Syekh Junaid Al-Baghdadi. Inilah yang disebut sanad di dalam Thariqah Al-Junaidiyah. Mila wonten kitab asmanipun kitab Matan Ibnul Ashir. Niki kitab fikih dipakai oleh ulama atau dipakai di negeri Maroko. Beliau dawuh ngeten teng kitab niku. Fi aqdil asy'ari wa fiqhi maliki wa fi tariqatil junaidis saliki. Teng kitab Matan Ibnu Ashir beliau dawuh Syekh Ibnu Ashir fi aqdil asy'ari. Orang-orang Maroko, orang-orang Maghribi niku berakidah Asy'ari. Nah, niki yang kedahe kula jenengan dherekaken dalam sisi tauhidnya atau akidahnya, kita dherekaken akidah Asy'ariyah. Wa fiqhi maliki, dan fikihnya dherekaken Imam Malik atau madhab Maliki. Imam Malik niki luar biasa, Imam Darul Hijrah. Beliau yang menguasai atau beliau belajar dari anak-anaknya para sahabat. Milane beliau sanad yang paling tinggi dari Imam Malik
an Nafi' an Ibni Umar an Rasulillah. Nah, niki sering diwaos misale pas dinten Jumu'ah, pas rumiyin kawula teng Maroko atau semua yang pernah di Maroko pas Jumatan niku ngaten bilale. Rawa Imamuna Malik an Abi Zinadi anil A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku khutbah Bilal Jumat. Artosipun disebut sanadnya. Ini karena Maroko bermadhab Imam Malik. Nah, kalau jenengan teng mriki teng Mojosari bermadhab Imam Asy-Syafi'i, murid dari Imam Malik yang di usia 10 tahun sudah hafal kitab Al-Muwatta, kitabnya Imam Malik bin Anas. Lah menika kemudian yang fikih kula panjenengan nderekaken Imam Syafi'i, tapi yang ahlul maghrib nderekaken Imam Malik. Fi aqdil Asy'ari wa fiqhi Maliki wa fi tariqatil Junaidis Saliki, dan dalam tareqah nderekaken Al-Junaid atau Syekh Junaid Al-Baghdadi. Niki rentetan atau jalur sanad dari Syekh Junaid sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma intaqalat ila arbabit tarbiyah ila ma sya Allah. Kemudian tersebarlah atau berpindah kepada pintu-pintu tarbiyah yang masya Allah, yang saking banyaknya. Wahuma aslu talqinil adhkari wal aurati ila halum majarro. Dan hadis niku wau kalih wau ingkang kita waos, niku adalah asal atau asli dari talqinnya zikir dan wirid sampai selesai. Berarti kalau panjenengan nggih kedahe niku wau, kalau dalam bab Al-Quran tetap harus memiliki guru yang mengajari Al-Quran. Tidak perlu malu, tidak perlu punya rasa malu dalam belajar. Misalnya tasik kepengin belajar Quran, mungkin takmir masjid Ma'badul Muttaqin memfasilitasi khusus bapak-bapak dan ibu-ibu untuk mengkaji atau ngaji bareng Al-Quran. Dari sisi tareqah, nggih kula panjenengan menawi ngersakaken mlebet teng suatu tareqah, nggih harus ada gurunya yang mentalkin. Ndak boleh ngaku-ngaku bertareqah tapi padahal mboten wonten guru yang mentalkin dalam suatu tareqah tersebut. Nah niki mangke batil atau terputus sanadnya. Wa fil manhalir rawiyi ar-raiki fi asanidil ulumi wa usulit taraiki li Muhammad ibni Ali as-Sanusi al-Hasani al-Idrisi ma nassahu. Wonten kitab Al-Manhal Ar-Rawi niki wau anggitanipun Syekh Muhammad bin Ali As-Sanusi Al-Hasani qala wa amma dalilut talqini faqad akhraja Ahmadu fi musnadihi wal Bazzaru wat Tabarani wal Hakimu min tariqi Ya'la bin Shaddad bin Aus qala. Wonten riwayat saking Imam Ahmad dalam kitab musnadnya, Imam Bazzar, At-Tabarani, Al-Hakim dari jalur Ya'la bin Shaddad bin Aus qala, beliau berkata, baya'na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala
afikum gharib. Kami membaiat Rasulullah. Ini berarti apa? Baiat adalah pengakuan seorang murid yang mengakui Kanjeng Nabi adalah sebagai guru. Niku asmanipun baiat. Menawi talqin apa? Talqin niku dari seorang guru kepada muridnya. Afikum gharib, apakah di antara kalian ada orang yang asing atau Yahudi Nasrani, yakni ahlul kitab? Faqalu la ya Rasulullah. Kami menjawab, mboten wonten ya Rasulullah. Fa'amara bi ghalqil babi wa qala irfa'u aydiyakum wa qulu la ilaha illallah. Di hadis yang beda rawinya tetapi redaksinipun sami, beliau dawuh, angkatlah tangan kalian lalu ucapkanlah la ilaha illallah. Farafa'na aydina sa'atan thumma wada'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yadahu thumma qala alhamdulillah. Setelah kami mengangkat niku wau dan mengucapkan la ilaha illallah, kemudian Kanjeng Nabi meletakkan tangannya dan mengucapkan alhamdulillah. Niki berarti tata cara rumiyin Kanjeng Nabi memberikan talqin atau sahabat berbaiat kepada Rasulullah, diajari kalimat la ilaha illallah. Mila di dalam at-tariqah al-mu'tabarah niku mesti wawasanipun wonten la ilaha illallah. Misalnya tariqah at-tijaniyah atau tariqah asy-syadziliyah atau al-qadiriyah niku mesti wonten wawasan la ilaha illallah. Sebab niki termasuk ingkang 3T ingkang pernah kita bahas. Takhalli niku istighfar, tahalli mau sholawat atau tasbih atau tahmid, menawi tajalli nggih punika seorang hamba masuk ke hadrah ilahiyah niku dengan mengucapkan la ilaha illallah. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma innaka ba'astani bihadhil kalimati wa amartani biha wa wa'adtani 'alaihal jannata wa innaka la tukhliful mi'ad. Sami niki redaksinipun, ya Allah, engkau telah mengutusku dengan kalimat ini dan memerintahkanku dengan kalimat ini dan menjanjikanku dengan kalimat ini masuk ke surga, dan engkau ya Allah tidak akan mengingkari janji. Niki benar-benar orang yang membaca la ilaha illallah mesti dijamin masuk surga. Thumma qala abshiru fa innallaha qad ghafara lakum. Kemudian Kanjeng Nabi dawuh, berbahagialah kalian semua karena Allah telah mengampuni kalian semua. Fahada dalilul ijtima'i ala dzikri jahron. Niki adalah dalil untuk berzikir secara berjamaah. Semoga kula jenengan saged mengucapkan la ilaha illallah sampai nanti ketika meninggal dunia. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Mekaten niki kawula terakhir nyuwun pangapunten bila wonten kesalahan
menawi bener sang Allah taala, menawi salah sang kawula pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.